Okay, yan na. Moment of truth. Tumutulo ah. Anak yan, di nabuksan yan. Sige. Natunaw na pala yung rubber. Wala na palang belt. Ano lalaki na kasi dito? Sana tablet. Sana bait lang. Sabi sa'yo, papak! Ore! Bago yan. Bakit, Ben? Ang bigas ah. Tapos yung tabel mo, fake. Oh, thank you pag ganyan yung Yung kutya, hindi na madudurog na kaya mababali, pero di madudurog. Sige. Dong, pwede pa yan. Pwede pa yan. Hindi lang po, hindi. Lagay mo uling. Bawal na madurog. Bawal na maintenance. Talaga eh. Grabe. Ha? Mag-iiyaw tayo nun, di ba? Sa Kaya nga, dali na lang natin yan. Pwede pala ulit.